बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मैं जावेद महर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज की ये जो वीडियो है ये एक इंटरव्यू पर मबनी है और इस इंटरव्यू का मकसद ये था कि हमारे जो फ़ेडरल एजुकेशन के देहाती स्कूल हैं उसमें बहुत सारे असातिज़ा किराम ऐसे हैं जो बड़े सालों से बड़ी अनथक मेहनत से काम कर रहे हैं, बड़ी जाँफशानी से काम कर रहे हैं। बारहा उन्होंने अपना रिज़ल्ट जो है वो बड़ा अच्छा दिया है, बड़ा अच्छा प्रोड्यूस किया है, बट ये है कि उनकी उस तरह से रिकग्निशन नहीं हो सकी जिस तरह से वो डिज़र्व करती हैं। तो हमारा मकसद ऐसे तमाम असातिज़ा किराम को तलाश करना और उनकी जो तालीमी खिदमात हैं उनको आप लोगों तक पहुँचाना, और इसके साथ साथ जो देहाती इलाके के स्कूल्स हैं उनका जो एक सॉफ्ट इमेज है वो उभारना। तो इसी सिलसिले में कहा जाता है कि चैरिटी बिगिनस एट होम। तो हमने इसका आगाज़ अपने ही कॉलेज से किया है, इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ पिंड बिगवाल से। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मेरे ही कॉलेज के इंतहाई सीनियर शफ़ीक, इंतहाई मेहनती, मोहतरम व मुकर्रम उस्ताद, और आज हम उनसे उनकी तालीमी सर्विसेज के हवाले से गुफ्तगू शनीद करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर बहुत शुक्रिया आज आपने हमें वक्त दिया। सर आपका भी शुक्रिया, आपने इज़्ज़त बख्शी। अच्छा सर, हमारे नाजरीन के लिए जो है वो अपना बाज़ाब्ता जो तारुफ़ है वो करवा दें। सर मेरा तल्लक ज़िला अटक से है। ज़िला अटक का एक पसमानदा गांव है हस्ताल। तो मैंने अपनी सर्विस का बाकायदा आगाज़ जो है वो पंजाब ही से किया है। वहाँ मैं पीटीसी टीचर बतौर रहा हूँ। 86 में मैं यहाँ फेडरल में आ गया हूँ। 86 से लेकर आज तक यहाँ ही मैं काम कर रहा हूँ। मुख्तलिफ़ अदवार में मैंने तरक्की की। मैं पहुँचते पहुँचते आज SST BPS 18 में काम कर रहा हूँ। और सर आपकी जो बाकायदा जो तालीम है वो बता दीजिए। मेरी जो बाकायदा फार्मल तालीम है वो MA B.Ed है। तो BPS 18। अच्छा, और बच्चों के हवाले से? मेरे 4 बच्चे हैं। बड़ा बच्चा जो है वो BS कंप्यूटर कर चुका है, दूसरा फाइनल में है, और तीसरा बच्चा जो है वो FSC कर रहा है, चौथा बच्चा जो है वो 8th क्लास में पढ़ रहा है। और भाभी भी एजुकेशनिस्ट है? नहीं सर, भाभी जो है वो हाउस वाइफ है मेरी, और वो गाड़ी का काम करती हैं। थैंक यू सर। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने 86 से लेकर अब तक इसी इदारे में आपने ज्वाइन किया और इसी इदारे में आप मौजूद हैं, और वक्त के साथ साथ आपने जैसे फरमाया कि आप 7वें स्केल से शुरू हुए, माशाल्लाह आप 18वें स्केल में पहुंच गए। अच्छा सर, मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ क्लासों को आपने मुख्तलिफ़ मज़ामीन पढ़ाए। कौन कौन से मज़ामीन में आपका तजर्बा है वो हमारे नाज़रीन को ज़रा बता दें। सर 86 में मैं आया हूँ तो मुझे 5वीं क्लास दी गई, और 5वीं सारे सब्जेक्ट साफ ज़ाहिर पूरी क्लास थी। उसके बाद मैंने 7वीं 8वीं में मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, ज़्यादातर मैथ ही पढ़ाता रहा हूँ। फिर आकर मैंने हाई स्कूल में मुताला पाकिस्तान 9वीं 10वीं इस्लामियात अख्तियारी और लाजमी ये मज़ामीन पढ़ाता रहा हूँ। उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में इस्लामियात है, मुताला पाकिस्तान है, सिविक्स, ये मेरे सब्जेक्ट हैं। रिज़ल्ट जहाँ तक तल्लक है मेरा, तो फेडरल बोर्ड का जो है वो तकरीबन हर साल जो है वो 100% आता रहा है। 1-2 साल दरमियान में जो है वो 95% रहा है। माशाल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा कि सर ने बताया कि सिर्फ़ 1 या 2 बार, यानी 86 से लेकर अब तक 1 या 2 बार इनका 90% रिज़ल्ट रहा है, और बाकी हर दफ़ा इनके जो मज़ामीन हैं उनमें 100% रिज़ल्ट रहा है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी तालीमी कैरियर में, और हम इसमें आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। सर अल्लाह ताला आप में ये इस्तकामत इसी तरह जो है वो आपकी जारी सारी रहे और बरकत डाले, रहमत डाले। अच्छा सर, देहाती इलाके में आपने जैसे फरमाया कि 86 में आप आए, इसी देहाती इलाके के स्कूल में रहे और अभी तक ये प्राइमरी, मिडल, हाई स्कूल और कॉलेज की मंजिलें तय करता गया। आपका इस देहाती इलाके में लोगों के हवाले से जो तजर्बा है वो कैसा रहा? सर मैं ख़ुद देहाती इलाके का रहने वाला हूँ, देहात को पसंद करता हूँ। यहाँ जो मैंने खूबी देखी है, बड़ा अरसा हो गया है, ये 30-34 साल हो गए। यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही मोहब्बत करने वाले हैं। गमी खुशी में जब हमें बुलाते हैं, वहाँ जाते हैं, तो वो हमें इस तरह इज़्ज़त देते हैं जिस तरह कोई पीरो मुर्शिद आ गया है। जिस गली बाज़ार से गुज़रे सलाम दे रहे हैं, इज़्ज़त कर रहे हैं। बहुत इज़्ज़त अफजाई यहाँ हुई है हमारी।
اچھا سر کی یہ بات کو انڈورس میں یوں کروں گا کہ میری بھی سروس کا آغاز دیہاتی علاقے سے شروع ہوا اور مجھے بھی 4 سال ہو گئے ہیں اسی دیہاتی علاقے میں سرو کرتے ہوئے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایکسپوجر آپ کی محنت کو, آپ کی جاں فشانی کو دیہاتی علاقے میں ملتا ہے, مطلب میں اکثر کہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ لاکھوں میں ایک ہے, یعنی ایک آپ مطلب آپ کی ایک علیحدہ سے پہچان ہے, جبکہ آپ شہروں میں ہیں, رش ہے, وہاں پہ بھیڑ ہے, بھیڑ میں کوئی آپ ایک ہیں, تو بڑی ویلیو رکھتا ہے یہاں پہ اپنے آپ کو منوانا. اچھا سر, بچوں کے حوالے سے یہ جو آپ کے اسٹوڈنٹس تھے, اس علاقے کے جو طلبہ ہیں, ان کے حوالے سے آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے, ان کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ سر جس طرح دیہات اور شہر میں باقی سہولیات کا فرق ہے, یہاں بچوں کے حوالے سے جو سہولیات ہیں وہ ان کا فقدان ہے. سہولتیں بہت کم ہیں, بچے بہت دور دراز علاقے سے آتے ہیں, والدین زیادہ تر ان پڑھ ہیں, اور بچوں کے والدین جو ہے ان کا رابطہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کم ہوتا ہے. اسی وجہ سے بعض دفعہ یہ صورتحال بھی ہوتی ہے کہ والدین آتے ہیں, انہیں اپنے بچوں کی کلاس کا نہیں پتہ کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں. اجتماعی طور پر اگر محنت کی جائے, کوشش کی جائے, تو یہ بچے بہت کام والے ہیں. اچھا سر, کیا وجہ ہے کہ والدین کیوں نہیں مطلب بچوں کے حوالے سے اتنے کنسرنڈ؟ سر بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ یہ ساری ذمہ داری سکول والوں کی ہے. وہ اپنے کام کاج میں, مزدوری میں مصروف ہوتے ہیں, شام کو بچے جاتے ہیں, بس کوئی کام کیا نہیں کیا, تو وہ والدین شام کو آتے ہیں اپنی محنت مزدوری کر کے. صاف ظاہر دیہاتی علاقہ ہے, غربت ہے, لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں, اس طرح کی توجہ نہیں ہے. لیکن بچے جو ہیں وہ بڑے, یعنی اگر انہیں کوئی انہیں ماحول مل جائے تھوڑا سا گھر سے, تو بہت محنتی بچے ہیں اور ہر میدان میں یہ کامیاب ہونے والے ہیں. اچھا سر, یہ جب ہم جو ہماری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں ہمارا جو سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں, یہ بتائیں کہ اس ادارے نے سپورٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کبھی کوئی خاطر خواہ پوزیشنیں لی ہوں, کبھی کوئی مارکا سر انجام دیا ہو؟ سر یہ ہمارا سکول نہیں, فیڈرل ایریا کے جتنے بھی دیہاتی سکول ہیں, جب بھی مقابلے ہوتے ہیں یہ سر فہرست ہوتے ہیں, یہ پہلے نمبر پر آتے ہیں. ہمارے اپنے سکول نے 12 پوزیشنیں لی ہیں پہلے, اور 2019 میں 7 پوزیشنیں اس سکول نے لی ہیں. تو یہ جو کھیلوں کے میدان میں تو یہ بچے بہت آگے ہیں, کبڈی ہو, والی بال ہو, فٹ بال ہو, ان کاموں میں تو یہ بہت آگے ہیں, اور شہر کے بچوں سے یہ ہمیشہ جیت کر آتے ہیں مقابلوں میں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ ہمارے جو سٹی میں اگر کسی ٹیچر کی ٹرانسفر ہو جائے دیہاتی علاقے میں, تو عام طور پر وہ بڑے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں, مطلب ان کے ذہن میں مطلب ایک خوف سا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. کیونکہ آپ بھی دیہاتی علاقے میں ہیں اور آپ کا ماشاءاللہ میرے خیال میں سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے دیہاتی علاقے میں آپ کا ہی ہے. آپ نئے آنے والے جو ٹیچرز ہیں یا جن کا کوئی ٹرانسفر دیہاتی علاقے میں اگر ہوتا ہے, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر یہ تو آزمانے کی بات ہے نا, ایک بار آئیں تو صحیح نا, دیہات میں آ کر دیکھیں, سکولوں کا ماحول دیکھیں, لوگوں کے ساتھ میل جول دیکھیں, تو یقین کریں وہ مطمئن ہو جائیں گے. چونکہ وہ دیہات میں آتے نہیں ہیں, سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں, شہر میں بس وہاں رش میں پڑے ہوئے ہیں. ایک بار آئیں, انشاءاللہ جو ٹیچر بھی شہر سے یہاں آیا وہ مطمئن ہو کر گیا ہے. وہ بس ایک بات کر کے یار تھوڑا سا یہ دوری کی بات ہے, باقی تو جو مزہ دیہات میں وہ شہر میں نہیں ہے. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آج وقت دیا. اور جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا, سر کی باتیں سنی, اس میں ایک بات آپ نے رزلٹ کے حوالے سے جو میں نے پیغام میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھا کہ سر کا 86 سے لے کر اب تک صرف 2 دفعہ 90 کے قریب ان کا رزلٹ رہا, باقی ہر دفعہ ان کے اپنے مضمون میں 100% رزلٹ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی جو ہے اچیومنٹ ہے ان کی, اور ہم ان کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں اور ان کی خدمات کو سلام بھی پیش کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیہاتی علاقے میں جو سروس جو دے رہے ہیں لوگ, ان سے پوچھیں, یہ علاقے واقعی جو فیڈرل ایجوکیشن کے یہ جنت نظیر علاقے ہیں, بڑے خوبصورت ہیں. اور آج کی ویڈیو کا اختتام میں انہی بات پر کروں گا کہ آئیں کبھی ہمارے پاس اور دیکھیں کہ ہم کس طرح سے تعلیمی معیار کو بڑھانے میں کوشاں ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کے لائکس, آپ کے کمنٹس اور آپ کی شیئرنگ ہمارے لیے پازیٹیو فیڈ بیک ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. السلام علیکم.